Shalom shalom watu wa Mungu, Rabi watu Yesu Kristi, salama yahe julanyu, furaha yahe julanyu, na wayo mbenzani na mbenzana sababu ya wae hazizo nishijomsomeani zuzika tufanya video bani tsanongwamba Mungu de Yesu Kristi na nikakara mdunga kartupara hayati nakakula mtu kamdunga Yesu Kristi katupara hayati katirongwa tu hanyoni katirongwa tu de na sofanya video langu tirongwa tu tilansi betsa soma iparoli ya rongwa leo nakoja bani jensome muone mbakula tungo ni rongwa hanyoni yangu bani bamtirongwa tu beti somo tiwono demana ni rongwa wao hazizo leo mafale jona ibani Yesu Kristo de Mungu nakakula mtu kamdunga Yesu katupara hayati wala kasina squat shinda alishe dhambi kashindi maana lazima mtu amdungie Mungu akena wae amsaidie betanke mtu kamdunga Mungu usikaje jina Mungu tausaidia na wae aribatama amanikara na wae atorsaidia na mtu jomsomiani bani tama bana arbayo amba torsaidia ramuka na wae atorsaidia para hayati hazizo joindrisa kamwe ya mahafali be avant wandrisa sifanya dua maana wae tune wakaja dunia na arenga mulu wa mwanadamu aja dunia na kuzola ya fidia arsomedze avertise amufanya ntungu akomiera bisi dua haursomedza modela lazimani riyesh na wae sonje fanya dua narafanya dua sonsi mwalatu Mungu Yesu Kristo de Nazareti Rabi watu mlibwavu mtukufu mwenzanguvu mwenye zirada na skudura mwenye ushinzi mwenye uzuzi risuhumia mwalatu Mungu urikilie mbeli urudungi senzia ya lazima ridungi mwalatu Mungu urisaidie rifanye zo utaori sifanye mwalatu Mungu urisaidie ritukuzir zina lao mwalatu Mungu urisaidie rihedzir zina lao mwalatu Mungu ya maendeleo yatu utukuze comportement zatu utukuze mafikira yetu utukuze mwalatu Mungu rusumia urisaidie mwalatu Mungu rifanye zo usao mwalatu Mungu rusumia urisaidie riste zo sa resiste iriparo hayati mwalatu Mungu urisaidie mwalatu Mungu mlibavu mtukufu mwenye daraja rusumia hauboli wano utukufu na daraja zao uke na wasi ulale na wasi uhime na wasi mwalatu Mungu urisaidie mwalatu Mungu maana wasikashindi nsumia mwalangu Mungu urenge hangi yangu urenge na ulimi wangu urenge na mafikira yangu ulimi wangu na hangi yangu nilague zotaoni zilague zutukuze mafikira yangu ya hukede ya uyelewede wawe makyo yangu ya hukede wawe kakula shtuzo harimana mafikira yangu bana bakala na mwalangu Mwenyezi Mungu ideturize na damu ya mwalangu Mungu kakula mafikira tsilo harimana ya tujo harimana makyo yangu ambakala na wao deturize mwalangu Mwenyezi Mungu damu yao mwalangu Mungu sumia has daraja zao na bolo na tukufu wao msele harimana damu yao matoma uvia sinone matiapeo ya sinone shetona sinone kana wami Mungu unprotege untie mirai kana wami bavuni kana wami unyuma kana wami mbeli unbalilie mandia sinone matia mandia sinone hauli bovono tukufu wa mwalatu Mungu mwalatu Mungu sumia daraja zao na ubolo wano tukufu na nguvu zao ubariki ziatima imifuzana ya mahandikape watie furaha ubariki watu wako zao mwalatu Mungu uwaswami wabonese ubariki watu wavungwa ziga mwalatu Mungu mwalatu Mungu sumi hadhara jana ubolo na utukufu wao uswami wawaliwa armana ushi wabao na ushi uswami wawaliwa armana albangi watu armal bangi vamusha na wangu wana kamwa venzi mwalatu Mungu sumia
hauli bovono tukufu wao utiepe harmone dunia mafia mwalatu Mungu uriba usina zikondo fiziki na spiritual mwalatu Mungu uruanilie mwalatu Mungu urtahafifie mana urambia pia zini soka bezi jia utahafifu mwalatu Mungu urtahafifie mwalatu Mungu hadi zina tukufu lao Jesus Christ de Nazareti dinamie duaini amen. Merci papa. Maraba mwalangu Mungu, maraba Mungu mlibovu, maraba Mungu mtukufu, maraba Mungu mwenye Ezra skudura, maraba Mungu mwenye ushinzi, maraba mwalatu Mungu urambia rutukuze, urambia ruhedze, urambia ufuarie, urambia ruhulalie, urambia sudide wawe, ruhulalie do dimede wawe, urambia mbaru hedzede wawe, glorifie, ruhedze, glorifie, ruhedze, glorifie. Mwalatu Mungu ode mbole, ode mlibovu, ode mtukufu. Jesus Christ de Nazareth ode Mungu. Mungu mwenye daraja, Mungu mwenye ulibavu, Mungu mwenye utukufu. Hazi John sama fali bani, hasababu ya Mungu Jesus Christ. De ndongo bande Mungu. Hasababu ya zinabole lahe, hasababu ya utukufu wahe. De John sama fali. Hazi zo sanda kama nirasome paroli bani mwezingu Jesus ngomba de Mungu. Nakakula mtu kamdunga katupara uhayati. Msumia nitapaka ripareo. Njosoma risoma paroli ya Mungu wa sababu ya Mungu. Hamastana mahaba. Merci Seigneur. Aide-moi papa, sois avec moi, ne me laisse pas. Jean, josoma vani jezarongomba de Mungu. Jean 1, chapitre de Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. Rangu mwandrol dunia. Déjà parole yako existe. Parole de Mungu. Parole de Mungu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parole ikana Mungu na Mungu akana na parole. C'est-à-dire urongozi. Elle était au commencement avec Dieu. Urongoziwo ukana rangumandro na Mungu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Wala pia tungosfanyisha na urongoziwo. Urongozo de Mungu. Alaka basta shtiafanyisha mbasile urongozo wa Mungu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. Haurongoziwo, iwakaya maisha, na maisha yayo, yakade yeu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Iheuyo ijeri walia, na wasi kartsara ikia wala raiona. Unde Jesus Christ. Lejona wabani. So jona to mwenyewe. Nikamtsamu elewa mtuelewa. Il y avait un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Vous comme toi korongolo Jean ou Jean-Baptiste, mais c'est les gens mtwangia shiweni, mtwangia shiweni aka disciple Jésus. Jean ou aka mwezingu akambele amba ajala uye shahidi i lumière Jésus. Cette lumière était la vraie lumière. Yani yaka vraie lumière yani ya kwelu, nuru ya kwelu. En venant dans le monde, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Yakweli nuru yakweli ambayo ya jadnani patia pia watu mwenge itia watu heo. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Aja harma dunia.
dunia lafanyishana waye wala wantu kawamujua. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Aja ahe, c'est-à-dire aja duniani hai. Aumbul dunia, aumbul shivandensa, aumbul pias trongo, aumbul nawasi. Aja mal dunia lahi. Wala dunia lahi kalamjua. C'est grave. Hein? Imirina mao imjua na ntonto na mpebo zabaki pia wasona damu tu lera mara ya Mungu. Beta imiri tazinyungi zema subuhi zom adore Mungu. Pia zinyama asubuhi na mtonde tu asubuhi ni kama karibu na zinyama mtokia nyimbo zim adoreo neka nyombe neka mbuzi neka pia zom adore Mungu mawe atabwe na mtu karibu na nabwe msikia babwe lesifanya lisimu adore Mungu muro lirafanya wopara tu akatamba ukitsofu woshanga wasimu adore Mungu wasona damu tudira mara ya Mungu ambakatara mkia Nabarumbuna à son image. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Be hawa wamkubali wamwamini awava droit. Il y a un droit. Awava droit wake wanawai. Mungu kadza mumujajeje. Wasta mumbano ekara mblamba Mungu andablo la mtuladza be Mungu darumba wasiwana wa Mungu ne kari mdungu darba droit yo ne kari simhamini darba droit yo mana ne kamba simhamini Mungu kari simbenza Mungu premier man kari simbenza ritso obeise tungwarambia risifanye mana mtu amubenza mtu obeise mtu amubenza mtu kasumizi donc bandari rambenza Mungu obeise tungwarambia zifanye kari zifanya wasa bora wanawahe mana rilawar mamansu rilawar mana dunia ribawa dunia rana wai nisinsomi nisija bawo. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, mais par une volonté humaine, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite chair, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, qui sont nés non du fait de la nature, tout ça. Makatira mdungu amwezi Mungu hakwelu mana wai aja arenge mulo mwanadamu waskara muhamini marsongomba yo mwanadamu adzola uride wami wambanda shituko sasa na Jesus Christ mbana dzolo de Jesus mbanda adzola amba baikamlula maida damira kabu mtu wasiri ndinga fansari wosasa na Jesus akambana hamari basika kambana hamari marwa ka servant wahe maraka servant wa Jesus maru servant wa Mungu mwezi ngwa hazimari Jesus akambayo mari de hazinkamara bayo bani amambia mari usigarde mwana mimba nao babo hadaraja zangu nobolo wangu nujorenga mana ko jorenga mwili wa mwana wa zolo atso mwa mimba Mariama aja kyo muni yae aja kina wasi mana kakota mwili ulio natsama mwili wa mbwana mani awo mbwana toto weka kota mwili wa mbwana toto wala mbwana mani akota mwili wa ida umba mwenyewe wasiyo de shitungo shangi zao ambato ngomba mwezi ngumlibavu mwezi ngumbole wala wantu kawaamini zozrongo wao mantu ngomba mwezi ngumlibavu mwezi ngumbole mwezi ngule mwenyozi daraja mwezi ngumsubutu mwezi ngule mwenyozi nguvu mantu mwezi mwenyozi nguvu kubala ba mwezi mwenyozi nguvu mwenyozi daraja rakubali mwenyo msubutu rakubala ba msubutu aisa rongomba asfana na wo mula mwana damu ba ndalila mulu wa Jesus wasinto sabaki banaranga wasibina takungia mwana mwezi Mungu nimbe mwili wa Jesus nimbe mwili wao mwana mwezi Mungu nimbe mafikira yao mwana mwezi Mungu nimbe mwili wa ufanya hamari mtuka supara umwili wa fanywa hamari ukaka mwili wa manswi ukamwili mrafu mwili mtwara mwili mtukufu mwili wa rahara mwili kaka namba ambana tsama wodo mwili wa fanywa mamba mari Devani mwezi Mungu ajakana mwili wo ajakitina aishi na wantu donc lazima rajijenga rajifasa mwili wa Jesus
kabasi ndo fana mwili wa Jésus Christ. C'est pas possible. Donc waboti msomiani de mana Jésus avant Jésus arungomba wede Mungu. Nijo msomiani vano arungomba ne kaptu kamdunga katupara wayati. Sana kama mana verset 6. Kila mtu kamdunga Jésus Christ katupara wayati. Ça c'est clair. Tujua mun li dzem tujua mun hapize wa minsimama de skweli. Zilio shioni. Mwezi Mungu arungwa bani Jésus Christ. Njosoma paroli ya sababu ya mahaba na furaha na aminifu. Namaste. Amen. Merci papa. Dieu de gloire soit avec moi. Ne me laisse pas, Seigneur. Tout esprit maléfique, toute chose maléfique, papa, détruit par ton sang, Seigneur. Merci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Relwa na bani arungwa bani kila mtu kala umwili wa kama blamba mwili wono Richard mwili ule umwili wa Yesu ule mwili ule wasi kila mtu kala umwili wahe wala kala kano idamu yahe katupara wayati umwili wa Yesu kama blamba maule nyamu kila mtu kama amini Yesu Kristi wala kakubali mba aulawa sababu de waye. C'est la vérité. C'est le mot. Celui qui ne mange pas mon corps et qui boit pas celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Je relis ces versets. Il y a chapitre, il y a Jean, chapitre 6, à partir du verset 53, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Nsama mletina bade muamini bade Jésus de Mungu. Arongwa bana ba kila mtu kala nyama ya isa, kila mtu kama amini. Kila mtu kama amini mba ajad tuwa fidia sabu de wae. Kamini sa kila mtu kanwa damwa hiyo mkiode hiyo. Uo kasina katukana vi kasitana uhayati. Katukana vimokia uhayati. Sadira mba wa mtoto jona mba asena bala afu. Mwana damu jona mba asendra anamwiliwa asendra bala afu asinkono vundo. Hamungu watu wengi wafaa Mungu wafua wingi ya Mungu maana kila mtu kasina mwezi Mungu wafu ajona basenda duniani hunu bafu mwezi Mungu arongwamba kakula mtu amwamini atoensha sababu de wae morde wae avaenshiwa sababu de Mungu. C'est-à-dire, il dit babangisa ukarselewana. Saint-Esprit. Mwezi Mungu yo Saint-Esprit. Saint-Esprit yana waye.
ya moni hahe mana ne kama Saint Esprit kaka moni hahe mana makiamba kwa sila tumona Mungu nikatide wai tuda mona Mungu mana Saint Esprit ya moni hahe wai ha Mungu mana Saint Esprit ana wae wai de Mungu mana Saint Esprit ya moni hahe wai de Mungu wai de Saint Esprit kamwe wai kama de Saint Esprit so guguru Jesus Christ de Mungu katso juara para uhayati karamdunga nakakula mtu kamdunga Jesus Christ kashindi para uhayati mana chini karsenda mbali watu wengi nekamtu adungu religion c'est-à-dire ma prêtre sasa kama de hunu pare muone mba wamtsujon bana majomjujeni ngamba de balde bona msikana mba musulmana titini so what is kweli wamtsina musulmana katoliki na pia watu wangu sawa makatoliki kula pasteur wa katoliki au prêtre au tijimbani wa mumo wale kama wale wasomezao wale kama wafanya stabia za peu zitendwa za peu pare kakula mtu alio kama woho mlio ajifanya mba we fundi waeda vira wamba asomeza wantu ana na wantu shoni asomezao basi mtu afanya zitendwa za peu na wantu ona warungwa babo kadri zozo mbina zirungwa babo wolola kama de wanazoni wao wanatatiti walola na rabeni skweli wafanya shule za peu mana tini mana kawa mdunga Mwenyezi Mungu lazima mdungi watu ngwamba bani mwana banda fanya shua mana tuko sambia halilo banda fanya shua yao wadadunga Christian kala lazima warungwa mamizulima tungwa Mwenyezi Mungu moja kawasi Mwenyezi Mungu milebode nifanya shua Mwenyezi Mungu moja sikamba tufanya shua Mwenyezi Mungu atamana nifanya grace anfanya grace je nimjue ile pale je nimwambieni Mwenyezi Mungu anfanya grace pale anfanya grace nimjue pale ajangie mwanangu ajinamba nimwambieni ile maana ni Jova nimwambie naomba Jesus ile Mungu na kakula mtu kabdunga Jesus Christ kashindla war mama ansu yitimwambia na mbena mwambiani mana arambia manekara na waye Mungu nekawa na Mungu do tuba ho ya maaswi neka Mungu asusaidia do tuba ho ya maaswi bene kama Mungu kasi na wawe kutoba ho maaswi stadiri tini Mwenyezi Mungu arambia mwana page takana program Mwenyezi Mungu jabarwa atani msomeni takana program bas atani msomeni obligé msomeni harmana Jean 14 papa puisque tu veux que je lise cette parole Arongwamba le consolateur l'esprit et Jésus-Christ de Nazareth tu es merveilleux, tu es amour. Indeva la Rongwamba je vous enverrai les consolateurs wantu wafikirio le défenserio wantu wafikirio mba ambayo wo mwanadamu consolateur uti mwanadamu c'est un esprit nijomsomea ni vani Mwenyezi Mungu arongwamba josomea d'ailleurs na harmana 14 chapitre 14 que votre cœur je lis la parole de Dieu en esprit et avec vérité chapitre 14 verset à partir à verset 15 intakana programme de Mwenyezi Mungu anambia jeni someni Mwenyezi Mungu jabarwa iyo Mwenyezi Mungu jabari manami vanambia jeni rongowe ba Jésus de Mungu tikati de Jean en lama ni somme de Jean 1 anambia nimbingeni Jean 14 vona kumwelezani valamba ne kam tukasina Jesus Christ kashinla ba wamansu mana ne kam tu hana waida to jo msaidia mtu atumkilia mtu mbeli ambaye si mtu na masu anambia je nimsomeni si vous m'aimez respectez mes commandements quant à moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous
l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Relo na bana. Bana samba de madisciples yahe. Amba nekawa simbenza. C'est-à-dire amba pia si madisciples wa Jésus. Kila mtu ambenza wa Mungu, kila mtu ambenza wa Mungu, ambenza wa Jésus. Atostei commandement. C'est-à-dire kila mtu amkubali Jésus mba de Mungu, atostei commandement. Yela shaka. Kila mtu akubali Jean na kumsomea ni ule. Kila mtu akubali amba wewe mwana wa Mungu, atostei sharia zake. Kila mtu asiteosha ambenza atostei mana mtu amobenza mtu kasumizi. Mtu amobenza mtu kasumizi. Na mtu ato banda iliomba simbenza respecte ajua mai kashin respecte sharia zake kashin resisteni kasina wasi arriba na tama. Amba nitombeshe diani defenseur huo wanyao na mtafadhali rielewani wote mwanadamu arungwa bani esprit de vérité atokana wasi wa Mungu atova esprit yahe atokana wasi esprit tuka hatu tukamuna muni hatu irisaidie ile riparo hayati rielo anavani donc nartafadhali rilishe uguguru bem tukasina Jesus Christ kashin lisiba wa mansi yo soma mtu nasome tabe kula mtu amhara ya Jesus Christ atolabani modo kila mtu ana religion c'est-à-dire kula mtu ana religion atosomedza atojua mana watu ngomba watu jo Bible hamo modeli kila shuni jawa na irongo la même chose basi watu wao nzisari basi watu mjemana tini watu wa andrai wa jo Bible hamo no fanya maasi hai mana tije mana tonto jo msafamu no fanya maasi mana kwa jo Mungu c'est pareil karsana mbali watu wanyumunzisao amba mana tini mapastori wale wafanya maasi mapretre basi mana tini maimamu wafanya maasi wala ngawa nazunuka mdo wangamidzao mapretre wao na mapastori wao mwarungo wao sasa wana wanyu sawa na wanyu mapretre wao mwarungo wao na mapastori wao mwarungo wao sawa na wanyu mana waraka sumjwa Mungu warma na religion kila discipline wa Jésus weka katuza pastori na pretre na titini pastori watu de Jésus Oscar sina pastori watu de Jesus Christ pastori watu de Jesus Christ de Mungu hai wewe lazima nimvulishe lazima nimkie wewe lazima nielewe marongozi anambia shoni na nikakaraso martukaje marongozi ya Jezarua nikakaraso martukaje marongozi ya Mungu arambere yafanya rutsoba wa hajizo zona mamba rizibawe narisome rilisho guguru narisome ribawe tongoza ularongo mba mangu na bangu wa Islamu nisibakize nguni face ni wamisibaki kama Islamu kwa sababu shonto baba hai wa usibaki kama Islamu kwa sababu shonto be udilamba wa mesu kwa jujuma kila mtu ala ma religion smambia nvani ke clair nemja yasa mulidzi kila mtu abaki kama religion ukasina moroni kasina pevona sina moroni kila mtu abaki kama religion kula mtu abakari ma religion c'est-à-dire asidunga wanadamu kula mtu adunga wanadamu amba fulakada de fundo wangu fulakada de nimvulishiao darsi ya tola babu vraiment darsi usawa vulishi darsi nezio za babu soma ungede Mungu soma marongozi ya Mungu ungede Mungu bosi la vulishia mtu aumbode wawe hantu tuna na tinini na maji narsome wamna mojo soma vana mwambena bana mwalimu some chapitre fulani mana mwambena some chapitre fulani katrongo vani sukumba na morongwa na mosoma chapitre vani cela ne veut pas dire amba unikia somo makamo nvilishie enda wabue usome confirme yule mwezi Mungu ajiviwao
Mwenyezi Mungu waijivwa na mtu azunguao amzunguao. Mwenyezi Mungu waijivwa na mtu ambenzao. Mwenyezi Mungu waijivwa na mtu maana mtu ambenza mtu mzunguao tu afanye kila chochote fanya mtu la mbenzi mtu fete. Mtu ambenza mtu kapablu ya ufanya kila kitu ni mtu la une basi usumbenza. Basi narimsedze Mwenyezi Mungu amba wasimvenza. Ba ndarimsedze amba wasimbenza narudinge zwarambia. Narudinge nariste zwarambia. Nisera kama armana zwarambia mbari zibawi. Na nikakara mdunga karshindira zibawi. Ça c'est clair et net. Nikakara mdunga karshindira zibawi. Ini Deutéronome 20 msomiani tu devani Mwenyezi Mungu atama abenzewe. Exode 20. Père Céleste éternel Dieu saidie. Wamitaka na prepare zini de Mwenyezi Mungu vimba tamoni. Mwenyezi Mungu anambia nimsomeni. Vana rugamba rimbenze Mwenyezi Mungu. Rimbenze Mungu avec tout force zatu pia. Rimbenze de Mungu. Mana Mungu waejalu. Rimbenze Mungu. Na rimbenze Mungu. Na rimbenze Mungu wanyawe. Na rimbenze Mungu ile rimstehi. Na rimbenze Mungu rifanye zwarambia risifanye. Na rimbenze Mungu ribauye zimbovu. Na rimbenze Mungu lawar mastambu. Na rimbenze Mungu asaidie. Na rimbenze Mungu. Na rimbenze Mungu manaka karsimbenza Mungu karshindra bawa masu. Omisimambia ne kakarambenza Mungu karshindra bawa masu. Tangi karsimbenza Mungu karshindra bawa masu. Na rimbenze Mungu ribawa ya masu. Na rimbenze Mungu. Na rimbenze Mungu wanyawe. Mana rambia banamba risfanye ribauye stabia za peu. Ribauye peu na wasi barasika risiki. Barasika risiki katarakia. Na rimbenze Mungu. Arungwa rimbenze umuwatu hameshatu pia rimbenze dewaye. Rimbenze de Mungu. Mzungu mlibuavu. Na rimbenze Mungu. Na rimbenze Jesus Christ waide Mungu kabasi wangina. Wala kabasi wangina. Kabwangina wananyangu. Mazako mazini kati msomiani zo. Mwezingu wakwamba rimbenze dewaye. Hanafsi zatu hameshatu pia. Rimbenze dewaye. Wala rifenze mtuangana kati dewaye. Waitule lazima rimbenze. Vraiment. Jésus. Mwezingu warungwa banamba. Harimana Matthieu 22 à partir du verset 37. Matthieu 22 à partir du verset 37. Jésus lui répondit. Unumtu akomdisa Jésus wade mafarizien kama urduani kama kalteyo makamsama mkia Jésus. Wantu watia kemba. Kemba na majihoma bole. Wala wajira wa mafundi. La disa Jésus. Amba, quel est le plus grand commandement de la loi? Mwezingu amwambia, Jésus amwambia amjibu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui ressemble. Quel est ça même qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, commandement zini vani zombili. Rimbenze Mungu de tout notre rimbenze Mungu piero harmana nafsi yetu pia rimbenze de Mungu. C'est-à-dire, Mwenyezi Mungu arambia mba rivenze wa mewa tuewa. Wanatu lazimu wabenze ewa. Beka lazima rakizambeli mtume na shituko yoti na mwana ramlisha Mungu nyuma. Ça c'est clair. Leo ne kama mwanangu ajinambia banamba mama tauo entre Jésus na wami. Hai. Mwedela nuna na mdunga Jésus Christ kasubutu ntisa. Mana jomba na amondisa shuwayo ntofanya mdunga de Jésus. Mungu asijua la nuna na mdunga Jésus Christ. Na mdunga Mungu. Na mwedela aona changement ilio. Na mwedila aona na mnangu ni shio. Kasubu tujo nambia mba tufanye shwa antri wae na wami.
Jésus na wai. Ça c'est clair. Na rimdunge Mungu utawana watu waoni dalili mbarisimri ya Mungu. Ile wawaje watodunga maana Mwenyezi Mungu arongwamba neka mundungu hakweli de wana wanywaje wanoto para wayati. Neka mundungu hakweli ta wana wanywaje wanoto para wayati. Je crois que je n'avais pas vraiment programmé ça, mais je vais le lire. Pour que mon embatongo nisirongo wabani. Om sirongo watongo babalo wa min sirongo watumana nsa nisifilwe. Shunzirongo wabani proverbe. Tellement mono leo tatakana prepare pièce tuzini. Be Mwenyezi Mungu tellement wa mbenzani. Atamba ni muone mbatu kila shunzirongo wabani. Om sirongo watuma bale nsa nisifilwe. Mana mtisilira sifazanya. Mwenyezi Mungu aruga bana mana proverbe. Chapitre 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est un honneur pour le roi. Quand la population manque, c'est la ruine du prince. Ini isibaki unu nsoma dembili zini dezilio muhimu ya tunguruzungo banleo. Ini tsoja skangina. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Moi, il y a des pièges de la mort, oui. C'est la mort, ngambra tsovumu ande nekasa se de morwanda dzonyemiro zuma be madzam twafu. C'est-à-dire moi kiala Mwenyezi Mungu la gwala moro armana paroli yae. Maaswi. La moro armana Bible maaswi. Mana mtalo mamansi wa Mungu asimkonsidere mbafu. Péché, le salaire de la mort c'est le péché. C'est ça. Maanswi. Bene kam tu hana Mungu watu mbao samtu na maanswi. Na makatika sinjo Mungu bora mdunga. Risibali ja maanswi. Ne Mwenyezi Mungu arambia armane injili amba waide Mungu na siri mharaya. Hana mgalamba kila mtu mharaya jizatu shindala mamansi. Na mjikaze pia na kemba zanyu. Na kemba. Wajikazo na zikemba. Wajikazo na kofia buru mapretri na jikaze. Awa ina eglizia itena dahabu. Bene kakasi na Mungu. Atufanya maanswi. Kakula mtu kamkubali Jésus Kristi amba waide Mungu amkizambeli Jésus amsaidia Mwenyezi Mungu amba esprit l'esprit le défenseur namsomea niyo vale tout à l'heure harmana Jean le défenseur namsomea niyo tout à l'heure kula mtu kamkubali Mungu kamkubali Jésus Kristi amba défenseur amsaidia kasina kwa tuba romance ça c'est clair. Ato soma ta batufanya masu. Ato jikaza ta batufanya masu. Waida kama hiro watu wajasomeze fundi imamu fundi fulani. Doaze opase. Kama da regiao mtu anasomea dua Yasini. Ajili makujua ta maana Yasini kama turongo amini mamusome wayo. Na mwere masome Yasini maana yake mtu mwaijua. Tukatukubala wa Yasini mba arwe amen. Na mwere masome. Na msome muelewe. Na mdo masome. Mwenyezi Mungu deja rungwa bana neka mtu mdungu hakweli. Simpaka ndo wambie mtu aje usome. Wa munyo tujo usome. Wa munyo tujo vonese. Wa mkabasi mtu nkadzamuna nvonesa. Kabasi mtu nkadzamuna katena mba ono de Jésus Christ de Nazareth vona. Siambla njibale mlangu nimwambie Mwenyezi Mungu answami anvonese. Sijifanya munyo. Avu ya karuni yangu jomana navona. Sikamba tirungwa tu malomunvani ila mume koya roho yangu na Mwenyezi Mungu wengala mtu watu ngorongwari Mwenyezi Mungu ngala de roho wi Mwenyezi Mungu ngala roho be wengala osina helombi ujibingao eskus usimtukuza narba watu murongoma rana Jesus Christ deja watu wanyatumba warongoma wana Jesus Christ wala kawasidunga zo Jesus azirongwa maana Jesus arongomba ripinde de sama ripinde rijibalize upindeni kaja de amba majaula amba harmana Qur'ani rangu dunia la handriswa
Mwezi Mungu arongware mwana ziparolize tumsumiani sukubani amba nampindre fete mtumama napinde fete yari mwana injili siku tumsumiani donc narilishe Mwezi Mungu ungalea kyori wi ungalea kyori ya mtu wi maana mle na kujifanya ni vone nsiregia ile mwana pratisna kamtia nisiregia ule na lawa dera na kumia domba ni vone ilarma ko Mwezi Mungu aonomba ilarma ko ya roho yangu mama langu Mwezi Mungu waomba shivandansi waomba na dunia pia nomba na wami sambilwa Jesus Christ de mwanao nivonese nimdunge na Mungu akojomba nisimdunga ile ilarma ko ya roho yangu amba nivonesa simdunga zile kweli maana ile kana hinia kamba ne Jesus ne wainvonesa sudunga simdunga mwana wa mtsikana jomba kwa Jesus de Mungu na rilone fiti bana mtsongo unafiki amba leo vona jana ketsoba ndira la go Jesus je inventer tambo le rana kubali Jesus mtsapita kujomba Jesus de Mungu kamguguru paka tsomo paroli yai ofira meziri soma maana Mwezi Mungu ono jitadi yangu amba nsani mjue nsani je vanvonesa jomba idembani basi kunfa kunu ansedia madewami songo unafiki mba timuono physiquement be timuono spirituellement harma maisha yangu timuono spirituellement maisha yangu matungu zangu pia tungombovu zile pena kanazo takushana zilisha antoazo nazo kweli ne kam tukamdunga Jesus Christi kato pare Saint Esprit babu wai katsolisha ya maansu je fais comme synthèse silongwa bana rangura ndasal video na kusoma paroli ya Mungu silongwa bana manantini Jesus Christi na rongwa zile amba Jesus de Mungu na kujosoma bana Jesus ngomba de Mungu tisomo paroli na kakula mtu kamdunga Jesus Christi katupara uhayati timsomeani maana kila mtu kamdunga Jesus Christi atukana mama ansu timsomeani zo na kakula mtu amdunga Jesus Christi kasi tama mtu ajamzihira nikamta na problem zai mtu atomdunga Jesus Christi hakwelu harima ko ya roho yae ana problem zai amdunga Jesus hakwela mwe roho yae amwambia Jesus Christi amanvonesa tumvonesa hakweli kamba malomoni maana Mwezi Mungu wewe joro za mtu risidalama Mwezi Mungu na huria Mungu ile na rongo huria craigner Dieu craindre Dieu c'est pas de dime halini basumria ustehi craindre Dieu c'est obéir à ses commandements craindre Dieu c'est obéir à ses commandements huria Mungu ustehi commandements zahe ustehi zorongo barizistehi arabia barisi adore mwe na morongwa ijajali yangu be nsongwa tena manami kama somria nde wanyu na mdela Mungu omtsina Mungu de nimria omtsiria mwanadamu azofanya tini mwanadamu kashifanya rien du tout Mungu de lazima nimrie maana nekatsamria asomtsona moroni be mwanadamu asimfanya tini nsomria tata kuti tsakana programa bana kujeswa be somsimani yura Mwezi Mungu arongwa avani rimstay rimbenze rimamini deja rimamini Jesus Christi rimbenze rimstay restez commandement arongwa alors Dieu prononça toutes ces paroles je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte namorwa Égypte vani yo spirituel hachetwani de la maison d'esclavage renge. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant toi. Le Dieu là d'autre Dieu avec un petit dé. Un petit dé. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel. Naramungalia, je paramba, wasivima, wakabili kibula. C'est-à-dire, on se de bani, joie. On se de bani, joie. Rosa adore joie. Rosa adore kibula joie. Est-ce que mbora member adore joie? Arambar adore kibula. Arambar adore foro. Rikizembeli mtu mdunge. Est-ce que Mwezi Mungu anambia fanye ntongozizo?
Eske Mwenyezi Mungu arambia vani amba namkizembeli muntu mumdunge halini ahenda mwende aheya mheye ashuka mshuki? Eske Mwenyezi Mungu arambia zo? Mwenyezi Mungu arambia vani risambu dushutsuko yonsi koma fitila mbale urshi joambu di joie premièrement kibula barakets kila siku shaba bale foroju harmal toujours dungu kizam mbeli na mtu den mu adore samjo watojo ketsorwari wa mikatoliki sina statue makatoliki wao sasa wana wanyu maana makatoliki wao wao adore statue na uradi kawa ne kaba bantu kasijwa maana ya uradi chapele chizungu makatoliki wao kana chapele kama urde wanyu wao kana chapele ewa makatoliki wamemna muno na chapele lena jaba muno na chapele au muno na la croix yangu de Jésus Christ. Ma chapelle ou adorer statue à Marie. Et statue à Marie, rongolo à Jésus. Spirituellement. Reine de soleil. C'est pas Marie, mais à Jésus. Hein? Moi, qui a Sainte Marie, c'est pas Marie, mais à Jésus. Mais à Jésus, servant, toi, moi, zimungu. Wanyu mo adore o holy joie. Wanyu adore chirongolo. Esprit rongolo. Reine de soleil. Wanyu sont entre sawa. Car c'est nambali. Vous boulez comme baneka comme si pour votre information. Vous boulez ma prêtre ou pas paranana ma wanyu ma islam. Tri ma islam wanyu ma ketso mrogo islam na zanyu. Tungu zanyu zandao tu. Do wanyu wesafu islamu wa urongo wao. Beside wanyu. Nketso tuma iliza islam ne bale tungu zanyu nyingi. Do wanyu wasoma walo parana wabo shirongolo Christ Islam. C'est-à-dire Mwenyezi Mungu ajombenuani amba wanyu makatoliki na wanyu watu moja. Na mremabu rezo sosio mzungue. Tungona mwambiane wabo yorongolo Christ Islam. Na mremabu mgalie muone kweli. Mwenyezi Mungu arongomba rabu dini yorongolo Christ Islam. Lida karungo halilo. Na arongomba rema doridi wa yetu. Amba na Christ Islam. Mwenyezi Mungu deja kasina religion. Mwenyezi Mungu kasina religion. Mwenyezi Mungu. Kula mtu akubala ba Yesu de Mungu amdunga. Vavu kama afanya mwanae. Astehiwo ambenzao. Astehiwo sharia zai. Wasa zempe voni. Kila mtu mharaya. Deja kila mtu mharaya Yesu kashiliba wa dhambi. Donc nisifanya sentence vani. Naka kula mtu tulongwa vani. Yesu Kristo de Mungu. Kila mtu kamdunga katupara uhayati. Ya handa. Ya vili. Kila mtu kamdunga Yesu Kristo. Waye atomba veshedzia esprit le rongula défenseur esprit de vie et de vérité kena waye imsome di accompagne il abawu ya mansu 2 trongo vanamba kula mtu ma religion kashindi bawu ha dhambi mana tini mana wo akadza kofia na rongula ma pretri na ma pastori wanyitu ndisazo wo kama jinamba ndo soma Biblia hamu no fanya madhambi mana tini wo mvumbu wa Jésus wala kwa mdunga Jésus lazima mdungi kasimjwa Jésus bado Jésus watu Jésus wa mrongo wa bani de Jésus Mungu la parole wao Jésus wa mrongo wao si jo do mjua Jésus wao bo si do na mdunga maana Jésus asira mdunga de Jésus la parole Jésus arungula la lumière Jésus arungula le miracle de Dieu wo de Jésus la mdunga Jésus Mungu. Betu watu wa adore wa statue la Marie, warungwa ari Sainte Marie. Ule Sainte Marie ti Marie mãe wa Jésus. Ule reine de soleil. Kama mu adore wo reine de soleil. Wani kabili jwali he abali so banti fajeje. Deba barikam. Asubi. Mukizambeli na mwanadamu de mumdunga. Ne mwezi kwa namba sadore chitsoko yo tinsiso mara. Mwezi ngwa banamba. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
Mwezi Mungu arongo arisadore shitsoko yotsi ni shwayumba ni uju jwalilo muladore wona mbawe na mlao babo tafadhali mwamini Jesus Christ ambingeni mumkizembele Jesus Christ ambingeni be msadore jua msadore foro kibula hiba papa msadore uradi msadore bwe mtuliva marke vashanshangidza mtulava opera mtulawa andlivina marke andari aslamaka aila anda ketsa parashetani fita mgia fete hule mana simamba ntambo vrema jeni makosima mjos kweli mtambo bla madema katsa mambia tala bwele mwana malva bizule le bwela lawa wingu joho la shuka bwela moru eske ha Mungu pevoni mtsala bwela moru la pevoni shike monti jeli hundiwe kamumbawa shetani ama watu wasin na mama kambalo la arma biblu kambala mumba biblu atun ka waskamba hatu hunu harmana taureta tabernacle ya Abraham na Moizo wako na zombio kafaskamba hunu na murba hefeti hunu kafaskamba mwezi mkatia kamba uno majira ketsi bisu ata tabernacle wasina ketsa mata tabernacle basi bisu watu madore de Mungu un esprit en vérité Mungu un esprit en vérité tiondo kibla jumba kila sa ukiside babale de babale atambani tundu na Kristi niketivan leo ni simia dua amba niketu na place ngamba de babane lazima ni classe ko je niketi on sa dore place ile aiwa on sa dore place ile ba kila siku nikena lera amba para 5 heures lazima kama na swali non kalazima adore lera mwezi Mungu lazima adore kila sekondi akianyoni yangu nisikia batina lera lazima ni Mungu asikia anyoni yangu tina lera kalazima akanyoni yangu kakula sekondi akianyoni yangu mwezi Mungu lazima akianyoni hamtu kakula sekondi kaisimba paka parelera fulani vondo waswali uswali Mungu irungu ovani si uswali amba kula paralero ndo keti wose nyono deja mtu akena wamwambia na mwambia nivani uswali Mungu etao toara ya Mungu etao deja premièrement abo mtu apare swala yo de mtu iroya mtu dispose akena roho njema akena imani akena tinina roho ya pereso wode yodi toara Mungu etao voila abo swali yo ahambiao umtukuzede wae umtukuzede Mungu aramba bale lazima swali na mtukuze Mungu remambe Mungu arsaidie Mungu karamdunga atsumamba saidie jeje ne karsinsara mkiana Mungu de Jesus Christ babu hazi zote sina tumunyi yo mwambiani nsumambia twamba narimbawe shetani rimzungwe mwezi Mungu risome la paroli badineka muhara ya taureta muhara ya na injili vabo nafaiza ni matamani bene kama mkubala amba taureta ya jana wasi ya handra ya jahandra na Mungu na injili basabu narsome bawar samblamba biblu haramu narsome paru hayati narsome wananyangu narsome hazizo nisimambiani salama julanyu hasabu ya Mungu rabi watu Jesus Kristi waide mlibavu waide mwenye daraja waide mwenye obole waide mwenye utukufu wala kabwasi wangina nkaside waye mana sans Jésus Christ sans le royaume des cieux sans Jésus Christ sans le paradis neka karampara Jesus Christ katsopara wayati neka karamwamini Jesus Christ katsopara wayati neka karamkubali Jesus Christ katsopara wayati neka kula mkamdunga Jesus Christ katsopara wayati kakula mkamdunga Jesus Christ asra moroni kila tsanwa bana mama msira moroni kila mtu hara kamdunga asra moroni kila mtu hara kamdunga Jesus Christ asra moroni yona ke clear mana mwezi Mungu haramba singomba fulani kada utina moroni mana waide mwenye daraja waide mwenye bolode mwenye kunfa kunu atojwa kunfa kunu mtule avant ufa arongo Jesus Christ tuamini ande pevuni bewa ya irongo waka kila mtu kamdunga katopara hayati jamais abo hazo shalom baraka kamgwa na salama.